Tak payah. Dah, okey je lah. Hai. Dekat mana Facebook? So I nak tengok. Hai. Okay. Hai Malina Ibrahim. Hai Alur Ayu Izzatul. Hai Miss Ida. Sekejap iklan. Okay, I'm back. Okay. Hi Roslina. Miss Ida Kak Ida, is it? Dengar tak? Okey. Tak ada pun komen Hi Eva. Sekejap kita ada technical issue sekejap dekat Facebook side. Tim tengah fix it. Belum lagi je. Is it? Okay, good, dengar. Sebab tadi kita tak dengar sound kan? Ada? Alright. Hi Julia Ismail. Okay, now hari ni kita live di IG dan Facebook ya, Bokita Lover. Bokita Lover, IG dan Facebook. Okay, hi, Assalamualaikum. Saya Aniza Syahadat dari ANA Empires Sdn Bhd. Okay, ANA Empires Sdn Bhd merupakan distributor Bokita di Malaysia. Kita mempunyai beberapa rangkaian cawangan iaitu di KLCC, Bokita Alamanda, Aeon Shah Alam, Parkson Setia City Mall, and then kita ada di New Central dan butik Air 8 di Putrajaya. Okay, hari ni kita akan live bercerita tentang Bokita the Timeless Hijab. Okay, and ada a few things lah kita akan share iaitu tentang item produk-produk sales. Dan okay, sebelum saya terlupa, stay tune kepada semua yang menonton. Kita ada voucher khas untuk sesiapa yang stay sampai saya habis live. Selama satu jam ni kita ada special voucher code yang tim saya akan bagi, kemudian dia akan DM personal kepada semua yang stay sampai penghujung live ni. Hai Siti Khadijah, Hidayah Musa. Okay, hari ni saya bersiaran daripada Bokita Alamanda. Okay, antara cawangan ANA Empire. Bokita Alamanda dibuka pada tahun lepas iaitu 9 April 2019. Dah almost setahun kita di sini. Hai Jureza, Miss Awin. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Again, saya Aniza Syahadan daripada ANA Empire. Okay, hari ini kita akan bercerita tentang Bokita the Pinless Hijab. Okay, sebelum tu sebab ramai yang saya akan bercerita sedikit tentang Bokita. Sebab ramai sebelum ni yang tanya saya apa itu Bokita. Sebab orang pelik, Bokita apa benda tu, sebab tak tahu Bokita tu tudung ke macam something produk apa benda kan. So sebenarnya Bokita ni berasal daripada perkataan bouquet. Ini yang saya difahamkan oleh
founder Bokita sendiri, Mr. Mubde Absi, masa saya jumpa Mr. Mubde 3 tahun lepas, dia bagi tahu Bokita ni adalah simbolik kepada bouquet, iaitu bouquet of flower, something yang cantik, something yang macam bunga kan, bouquet is bunga, benda yang indah. Itu asal usul perkataan Bokita. Dan kalau ada yang perasan lah, sebelum ni Bokita punya logo adalah bentuk bunga tau. So bunga tu sama, actually dia punya logo sama dengan yang ada di belakang saya, lebih kurang lah. Dia ada logo 4 bunga, 4 kelopak bunga as a symbolic of Bokita. So start daripada tahun 2018 dia start rebranding and tukar kepada wording punya, font punya apa tu, font punya logo, iaitu gold dan black. Sebelum ni logo Bokita warna dia adalah pink dan putih. So don't be confused, sebab ada juga yang confused. Dia kata Bokita ni, sebab yang saya tahu Bokita ni bentuk bunga. Kenapa ada logo tulis Bokita hitam dan ni? Ingatkan fake ataupun produk baru kan? So at least saya kena bagi tahulah, so that ramai yang aware di sini. Okay, selain tu sebenarnya Bokita founded in 2009. 2009 dia ditubuhkan 2009 di Lebanon, sebab ramai sangat customer tak tahu, sebab customer ingat Bokita ni adalah local product, hijab yang local. No, sebenarnya kita adalah distributor yang bawa produk ini. Produk Bokita adalah international yang berasal daripada Lebanon pada tahun 2009, dan Bokita telah dipatenkan di 144 buah country di WIPO, iaitu Harta Intelek Sedunia, di 144 country, di mana semua paten Bokita ni dia patenkan. Yang kita tahu, bila produk tu dah dipatenkan, orang lain tak boleh nak tiru walau macam mana pun, sebab dah ada patented tu, the right itself. So untuk dipatenkan tu dia mengambil masa setahu saya around 2 to 5 years ke 144 buah negara, dan termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore and all around the world. That's why bila kita tengok Bokita ni, bila dia patented, dia sangat unik. Sebab sekali pandang orang tahu that is Bokita, and dia patenkan dia punya getah ni, especially getah ni lah, dia ada getah di bawah. Dia patenkan, dan all dia punya bentuk, sekali pandang kalau kita nampak it's look like Bokita, then orang lain sebenarnya tak boleh tiru. Okay, hi Win, Ramlah, Assalamualaikum. Ya, Bokita from Lebanon, betul? Okay, again saya bersiaran daripada Bokita Alamanda. Okay, hari ni kita akan bercerita tentang Bokita the Pinless Hijab. Okay, macam yang, sebab ada yang baru tahu tau, sebab ada yang rakan-rakan saya di Facebook, rakan-rakan baru kan, dia tak tahu Bokita tu apa. So saya hari ni, saya mengambil kesempatan hari ni untuk bercerita lebih lanjut tentang produk-produk daripada Bokita, iaitu style-style yang ada. Dan kebetulan masa saya live ni adalah kita tengah buat mid-year sale. Sampai 18 hari bulan ni ada sale. Saya akan later saya akan tunjukkan item-item sale yang still available dekat branch-branch kita. Okay, now saya live di Facebook dan IG. NR tak ada, NR belum lagi, Miss Firdura. Ya. Sebab sekarang ni tengah sale. So bila sales kita belum ada NR lah. Kita pause kejap NR sebab kita bagi laluan kepada sales. Sebab hari tu kan masa PKP ramai yang tak sempat nak shopping. So sekarang ni kita buat sales clearance. Kita nak kosongkan kedai ni, balas balik masa PKP hari tu tak dapat nak shopping raya. Now sebab ramai yang saya difahamkan, ramai sangat yang balik kampung minggu ni, minggu depan kan, still ada masa 2 minggu untuk raya. So it's not too late untuk shopping Bokita di outlet-outlet kita.
Hi Rose Laili. Yes, sale. Betul? Later I will show you. Okay, today macam saya maklumkan sebelum ni, kita ada special voucher code untuk semua penonton yang tengok live ni. Tapi syarat dia adalah kena tunggu sampai habis live, and then our team will DM the code, and semua boleh shopping online di bokitalover.com. Sebab kadang kan ada yang cakap macam PKP ni ada yang ramai yang takut nak keluar rumah, and then kita lebihkan kepada online, so that just order, stok akan dihantar esok, lusa dah sampai rumah. Much more easier dan selamat untuk semua. Hai Faradila. Apa beza booty black yang polka dot tu? Okay, produk kita tak masuk lagi. Sekejap lagi saya cerita pasal produk. Okay. Alright, now saya nak bercerita sedikit. Actually, this is macam introduction to Bokita. Why Bokita is pinless, timeless hijab. Timeless means kita walau dimakan zaman, Bokita tetap di hati semua orang, dan still customer tetap menggemari Bokita. Kenapa? Sebabnya, okay, macam saya cakap tadi, kita punya USP adalah Bokita produk yang dipatenkan di 144 buah negara. International product yang kita jaga kualitinya, which is all the material I will tell later. Kita ada material yang sangat berkualiti, dan Bokita ni memang relevan, tak kisahlah daripada bayangkan daripada 10 tahun lalu, which is 2009 Bokita ditubuhkan, Bokita dicipta, sampai sekarang orang still it's still relevant, orang still suka Bokita compare. Sebab dulu kan dah macam-macam tudung, fashion tudung keluar, but Bokita is still timeless hijab. Okay, now I will tell about produk Bokita produk, which is rangkaian produk Bokita yang ada di Malaysia. First is Voila. Voila Mini, okay. Okay. Actually this is Voila Mini. Voila Mini ni adalah rekaan terbaru, iaitu sebelum ni kita hanya ada Voila, Voila Maxi, Chic dan Chic Maxi. Tapi mulai tahun lepas, betul. Mulai tahun lepas, sebab cepat sangat masa PKP ni, saya rasa macam 3 bulan just macam tak teringat langsung. So actually Voila Mini ni bermula pada kita start memasarkan Voila Mini ni pada tahun lepas. The size adalah 45 cm daripada chin to chest ke dada. Daripada dagu ke dada adalah 45 cm. Dan Voila Mini ni disertakan dengan inner lah. Semua tudung Bokita yang Bokita disertakan dengan inner yang matching inner. Dan actually dia adalah nanti pada kat atas. Hi Wani. My first Bokita Jungle Leaf, ya, hot selling tu. Nak jual pre-love ke Miss Firdura? Ramai cari tu. Okay, I will show you macam mana cara nak pakai Bokita. Sekejap, kena betulkan sikit. This one. Nampak dekat Facebook. Cuba tengok Facebook sekejap ya. Sebab lari sikit lah dia punya ni. No, I mean dekat Facebook gambar. Nampak tak? Nampak tak tudung? Okay. Okay, this is Voila Mini. Actually anak Voila Mini ni dia disertakan dengan inner 95 cotton dan 5% lycra. Dia sangat elastik. Technical problem. Sorry. Mana IG mana Facebook? IG. Nampak tak kepala patung? Nampak tak? Alright, done. Okay. Thank you so much. Okay. IG kuat ni Okay, dia didatangkan dengan inner, matching inner, iaitu luaran Bokita ni, outer dia sama dengan inner dalam. Dan start last year kita buat Bokita keluar dengan
dua inner, iaitu kita boleh pakai plain ataupun printed. Okay, this is yang first lah dia come out with all the getah ni. Getah ni sangat senang untuk dipakai sebab dia matching dengan semua saiz muka. So saya akan tunjukkan, ini adalah Voila Mini. Saiz dia daripada dada, daripada dagu ke dada 45 cm. Actually Voila Mini ni boleh pakai untuk travel. Kadang ada yang pakai dengan coat, travel, ataupun sometimes kita nak sesuatu yang very short dan ringkas untuk occasions, special occasion. Dan anak-anak pun boleh pakai Voila Mini sebab sebelum ni kita ada Voila Girl. Tapi now kita come up with Bokita Voila Mini. This is how kita pakai Bokita sebab ada juga yang tak tahu yang baru-baru tu diorang pakai Bokita like macam tudung biasa, like that kan. So actually how to pakai Bokita adalah like this. Kita kena straightkan dia, masuk lengan, okay, and then kita tarik dia. Bila tarik tu, centerkan getah. Getah ni center, and then masuk bawah dagu. Kita pakaikan dekat Bella ni. Nama dia Bella. Okay. So easy. Actually dulu kita pernah buat challenge. Untuk pakai Bokita ni hanya perlukan few second je, dalam 5 ke 6 saat. Ready. Okay, this is Voila Mini. Dia quite short, tapi sesuai lah untuk pakai dengan blazer ataupun siapa yang suka untuk, kadang ada yang first timer yang pakai hijab. Diorang prefer untuk pakai Voila Mini sebab tak panjang legit-legit kan. So it's quite mudah. Okay. Miss Fidura. Hi Bella. Alah, Bella tak boleh jawab. Okay. Next is Voila, Bokita Voila. Okay, so saya just buka mak dia. Outer. Kita panggil mak dengan anak lah Okay, outer je. Okay, this is Voila. Voila punya size adalah 55 cm daripada chin to chest ke dada. Okay, 55 cm. Siapa yang petit, badan kecil, petit, comel-comel tu kan, sesuai sangat pakai Voila. And Voila ni dia membezakan dia dengan produk lain adalah Voila ni tepi dia, perasan tak? Dia punya flap ni, dia ada short flap. Okay. So cara pakai macam tu jugalah, senang. Senang sangat-sangat. Okay, pegang center and then kita masuk. Okay. Mak adalah outer. Betul. Mak tu outer lah. Inner dia anak. Cakap anak tudung hilang kan? Ni mak dia keluar. Okay. Okay, kena tahu sebab Bokita ni dia punya Voila, sebab nama tu Voila. Voila tu sebab membezakan dia ni, dia punya tepi ni. Tak kisahlah dia keluar buti ke, dia keluar charm ke, dia keluar apa benda kat tepi ni, keluar tassel lah, dia akan keluar macam-macam. Bokita ni because kita adalah produk yang patented, kita ada buat R&D, Bokita ada buat R&D. So dia akan keluar dengan pelbagai gaya dan pilihan. So no matter what, kalau sekali pandang je nampak je flat dia pendek, berapa cm, few cm ni, and then automatic kita tahu this is Bokita Voila. Okay, this is Voila Maxi, sorry. Kepanjangan dia adalah ni Voila oh lupa. Okay, this is Voila 55 cm. Okay, next kita ada Voila Maxi. Dia 3 beradik. Bear in mind, Bokita ni Voila Maxi dengan Voila Mini yang baru tu. So ada 3 pilihan. Kalau kadang anak nombor 1 pakai Voila Mini, kakak dia pakai Voila, mak pakai Voila Maxi. So bolehlah together pergi raya pakai tudung yang sama. Next. Kau tu babu. Tanggal tudung. Okay, now kita change inner. Kita pakai inner plain. Okay. Dia dah bosan tadi pakai ni, kita tukar inner. Okay, see? Okay, Voila Maxi panjang dia adalah daripada dagu ke dada 65 cm, which is syariah compliant. Dia yang saya pakai ni Voila. Okay, actually Voila Maxi dia akan cover dada. Don't worry siapa yang rasa nak pakai tudung labuh tu, sebab Bokita Voila Maxi adalah sangat sesuai. Dia akan cover kita punya bahu, separuh bahu sampai dada.
Sebabnya ada dulu ramai customer saya yang dia suka pakai plain inner tau. Dia suka mix and match. Ada juga yang macam cakap tak suka pakai sama. Dia tak suka pakai inner yang sama luar dan dalam. So diorang akan pakai inner sendiri. That's why bila kita gather all the feedback, kita come up with 2 inner, which is kita boleh pakai. Yang ni kalau tak nak pakai dengan bokita pun boleh, nak pakai biasa dengan tudung bokita lain mesh kan pun boleh. In case kalau anak tudung terhilang pun kita boleh cover. Ada je asal ada pin, kita boleh terus pakai je dengan mana-mana bokita kita. Okey, ni adalah Voila Maxi. Panjang dia adalah 65 cm daripada sini ke sini. And Syariah compliance. Hai kepada yang baru join, saya Aniza Syahadan daripada Bokita Lover. Hari ni kita bersiaran daripada Bokita Alamanda. Okey, hari ni kita akan bercerita tentang Bokita The Pinless Hijab. So, sekarang ni saya tengah berkongsi tentang produk-produk yang ada di Bokita. Okey, next adalah... Okey, lupa, stay tune. Untuk yang menyaksikan live ni, kita ada special voucher kepada siapa yang stay sampai hujung. Our team will DM special code untuk beli online. Hai Syazila, Nur Asma, Assalamualaikum, selamat tengah hari, dah makan ke? Okay, I sambung balik, okay? Okay, alright. Next adalah Bokita Chic Mini. Okay, Chic ni, dia actually dulu masa 9 years ago, Bokita come dengan 2 je. Dia ada Voila dengan Chic. Actually dia first Voila and then dia come up with Chic. Sambil-sambil saya pakai kan? Okay, jap. This is Chic Mini. Chic Mini pun sama, dia keluar tahun lepas. Khas untuk orang yang berbadan petit, untuk travel ataupun siapa yang rasa nak pakai tudung tapi very simple and short, senang. So this is sesuai sangat Voila Chic Mini. Chic Mini ni size dia adalah 50 cm daripada dagu ke dada. Dia panjang sikit je, 5 cm daripada Voila Mini. Okay, sambil-sambil tu saya ceritalah sebabnya hari tu saya ada jumpa dengan Miss Hala Absi, iaitu co-founder Bokita. Dia come masa kita punya opening dekat KLCC. Miss Hala bagi tahu dia adalah pereka tudung Bokita. Dia bagi tahu kenapa dia buat Bokita. Sebabnya masa dulu, masa umur dia 20 plus lah, first time dia pakai hijab. Dia cari tudung yang very convenient, yang sangat selesa, yang mudah dipakai sebab first timer kan nak pakai hijab after 20 years kan. So, I send it sekejap. Sorry. Tak nampak. Okay, so Miss Hala cakap masa tu dia nak cari tudung adalah susah tau sebab dia from Lebanon, dekat Beirut, and then dia belajar pun dekat Amerika, dia stay in Amerika. And then masa tu dia nak cari tudung yang instant tak ada, susah. So dia come up with idea untuk buat Bokita ni. It's something like pinless and wrap, pre-wrap, which is senang je, kita sarung terus siap. So that's how Bokita terhasil lah. And start from 2009, diorang keep buat R&D. R&D tu never stop. Daripada dulu, dia keep improve. That's why ramai yang tanya saya, kenapa Bokita dulu macam ni, sekarang macam ni. Dulu macam tu, sekarang macam tu. Because they keep buat R&D and kita keep buat survey. Dan juga, dapatkan feedback daripada customer. Apa yang customer nak semua. Dan kita akan start buat, bagi all the information kita akan bagi kepada team R&D. Diorang akan start buat dan ubahlah sebab sometimes dulu ada yang cakap Bokita ni dia punya inner ni pendek setakat sini. My first Bokita dia punya inner pendek and ada juga inner ikat belakang. So after few years bila kita tahu Bokita tu macam susah sikit lah ya, then diorang start buat R&D dan tukar. That's why ada banyak sangat perubahan yang dah dilakukan oleh pihak Bokita. And that I will tell masa next live, insyaAllah. Cuma hari ni kita akan cerita pasal timeless and pengenalan tentang produk Bokita. You betul, Miss Fridura, yang lama punya ni lah, antara yang customer lama Bokita ni. Nampak ala-ala Arabian Fleet. Betul, sebab ada orang suka yang macam ni. Ada orang suka cheap and ada orang yang suka ikat habis. Because yang dulu dia macam exactly like Arab. Kita habis melekat kat dahi macam tudung Syrian tu.
Okay, now tadi tengah cerita, kita sambung balik cerita. Sebab saya kena maklumkan tentang saiz dan features Bokita ni, tudung-tudung ni, sebabnya ada banyak kita punya customer baru yang tak tahu about Bokita. Sebab kita ada di Alamanda, KLCC, New Central. There is lots of new customer yang masuk, yang bertanya. Diorang ingat, ada yang ingat skirt, Bokita ni skirt, because kita hang like this. So that banyak turis daripada Korean, especially Japanese, diorang datang ke KLCC, ke New Central, diorang ingatkan ni skirt. Dan dia cakap, macam mana nak masuk like this? Dia cakap, this is not skirt, this is hijab. That's why ada, kita kena bagi tahu, maklumkan benda tu. Okay, this is again chick mini. Chick mini ni dia beza chick dengan bola tadi adalah dia punya flat je lah. Okay, flat. Kamu nampak tak? Tak nampak saya. Gerak pula belang. Okay, so this is the flat. And this antaralah flat dia. Next adalah chic. After chic kita ada chic. After chic mini kita ada chic. Okay, come. Macam tadilah saya bagi tahu, Bokita ni dia come up with inner yang disertakan double inner, dua inner. Kita boleh pakai plain ataupun depan. Tapi ada juga yang suka plain, it depends. But actually untuk pengetahuan semua, Bokita dia ada jual split inner, separate. In case kalau ada sesiapa yang hilang dia punya inner ni hilang, kan? And dia come out another dengan another, iaitu cross inner. This is cross inner. Okay, dia ada X depan tu. Okay, yang kita provide dalam box kalau beli Voila Maxi, Chic Maxi ni, dia normal inner yang double depan belakang. Tapi ada juga yang suka pakai cross inner. So dia boleh beli juga, kita ada jual inner sahaja, iaitu cross inner ataupun B inner. This is cross inner, I show dia ada tali di belakang. See? Cross inner. This is very nice sebab dia nampak ada pattern sikit dekat atas tu. And kita boleh ikat tau, dia ada tali. Kita boleh ikat di belakang lah sebab kalau rasa macam longgar kan. And macam saya cakap tadi lah, sebab budak-budak pun kalau pakai ni, sebab dia ada tali, so that dia akan jadi ketat, tak ada masalah. Okay, ini adalah chic. Tadi chic mini. Chic mini panjangnya 50 cm, but chic panjang dia adalah 65 cm. Yes, Hidayah Musa, Bokita is the best. Cepat, pantas dan bergaya. Begitu kelas. Betul, the best adalah kita ada geng tau, Bokita lover, Bokita fan kan. Sorry. Sekali kita pakai, kadang dulu saya selalu pakai Bokita masa awal-awal. And banyak je masa few years ago lah, 5 years ago, 4 years ago, saya pakai Bokita. Pergi bank pun orang akan toleh macam pandang macam, oh okay gang, diorang tahu, diorang akan smile. So after this, kalau ada yang baru-baru tu kan, join the club, be our community. Kita ada Telegram group, special Telegram, that is a close group, special untuk Bokita lover. So Bokita is senang, orang boleh tahu. Kita pakai Bokita je, dia jauh orang tahu that is Bokita, dan actually automatic lah orang tahu benda tu. Okay, this is chic with cross inner. Okay, tapi cross inner ni kita tak provide lah. Kalau untuk biasa dalam packaging hanya ada B inner. B inner yang biasa depan belakang. My first time hijab. Alhamdulillah, Bahia. Been wearing Bokita since my first time wearing hijab. Okay, easy right? Indeed. Okay. Kalau ada Krista nampak perubahan. Okay, tapi saya tak berani. Okay. Okay, now. Okay, chic ni beza dia tadilah flat dia. Dia sama je, just ingat Vola dengan chic. Vola flat dia pendek, chic ada kepak panjang ni. This is flat dia. Okay. So, next adalah
Chic Maxi. Sebabnya ada yang orang cakap dekat saya, Bokita ni semua pakai pendek-pendek. Tengok adik pakai tu pun pendek. I cakap tak, sebenarnya dia come out with Chic Maxi. Chic Maxi ni labu syariah compliant sangat. Tengok I pakai macam ni pun dah sampai ke perut. Okay. So panjang dia adalah 75 cm. 77 cm. 77 cm daripada sini ke sini. Cuba ukur. Dekat 1 meter. Tak ke? Kan? So this is very syariah compliance. Ni pula ni. Okay, dia. This is how kita pakai Bokita tau. Nak jadi Bokita lover dengan Bokita gang kena tahu cara pakai. Nanti kalau pakai tersangkut-sangkut kan. This is how. Kita just crosskan dia. And then ambil grab. Don't worry sebab Bokita ni walaupun dah iron, material dia tak cepat kedut. So just sarung. Tersarung kat patung. Okay. This is how it works. Alright. Dia panjang tau, sangat-sangat panjang. Pakai pergi umrah, pergi haji pun boleh, tak ada masalah. Ramai je customer yang beli tudung Bokita colour putih, colour hitam untuk pergi umrah. So nak bagi kat mak, nak balik kampung kan, hari raya. Hadiah pakai baju raya, matching-matching anak mak. So sesuai sangat Chic Maxi dengan Chic ataupun Chic Mini bagi kat cucu kan. So this is Chic Maxi. Okay. Betul, walaupun tak kenal nampak orang pakai Bokita boleh senyum. Dan lepas tu sembang-sembang kan, Musida. Yo, kita geng, yes, high five. Okay, later nanti kita bagi link ada special group Telegram tau. Okay? Masuk group Telegram kita, eksklusif untuk Bokita lover. Okay, this is the new style. Okay, come. From Bokita, start daripada tahun lepas masa kita buka, last year, yes. Last year dah tak ingat, PKP kan saya cakap tadi, PKP ada tak ingat dia. Last year dia come with Bokita Freestyle. Freestyle ni maksudnya dia tetap menampakkan perincian Bokita tu, which is dia tetap pinless dan getah dia tetap ada. Yang macam saya cakap tadi, awal tadi dia patented. So dia ada getah. So kita just sarung dan pakai. This is my favourite, my new preferred style. Sebabnya freestyle, suka hati kita lah, kita nak buat macam mana, dah kata freestyle kan. So kita boleh crosskan dia. Dia like a shawl biasa. Tapi panjang dia adalah 180 cm panjang. Dan lebar dia dalam 61 cm. So it's quite panjang. Dan kita boleh wrap je kat leher. Wrap like this. See? See? This is freestyle yang dimeshkan dengan cross inner. Okay, untuk maklumat, freestyle dia tak come out with inner sebab, sorry jap. Okay, freestyle dia tak come out with inner sebab freestyle itself sebenarnya dia dah selesa dah. Sebab kalau kepala kita is standard size, kita terus sarung je jadi macam selendang macam dulu-dulu, ingat tak selendang selempang? Kita pin dan kita selempang like that kan. So this is kind of lah Bokita, tapi dia come out with pinless. Kita tak payah pakai pin. Dan kita just cross macam mana kita nak cross. Ataupun kita boleh macam ni kan tadi. Angkat sebelah ni, kesian dia. Okay. Dia panjang tau, see? 180 cm. Kita kalau ni pakai tudung, kita crosskan je. Tak ada masalah. Okay. So dia tak come with inner. So inner kita jual asing, it depends on customer nak cross inner ataupun B inner. Okay. This is new style, hot selling. Memang kalau new release je, freestyle akan sold out first. So kena cepat-cepat lah kalau freestyle. Okay. Love freestyle, yes, I love too. Apa tu? Jadi perhatian nasib pakai emas. Okay. Hai Syahidah Syakila. Assalamualaikum. Mas Lina baru nampak. Sorry Facebook. Sebab kita live now dekat FB dan IG serentak. Okay, stay tune. Siapa yang baru masuk tu, kita ada special voucher code. Later my team, my staff akan DM tepi
personal semua orang that code, so that boleh beli online. Special code, okay? Different code lah, dia different code, that's why kita akan DM personally after this. Tapi syarat dia kena stay tune. Hari ni kita akan bercerita tentang Bokita The Pinless Hijab dan saya bersiaran daripada Bokita Alamanda. Okay. Next adalah, okay, siapa lagi gang freestyle, ada tak? Yes, Boss Ayu ada. Okay, Edina Rose, hi Edina Rose. Yang pokoknya saya pakai ada promo. Oh, this one, of course, I will tell later. Yang ni ada, okay, actually yang ni ada sale tau. Jangan. Ni tips untuk elak getah jadi longgar. Okay, tips dia actually janganlah, kalau boleh Bokita ni kalau cuci, make sure kita masuk dalam net. Okay, sebab saya pakai Bokita saya pun dah bertahun jugalah, tak pernah longgar. Adalah satu dua yang itu pun sebab termasuk mesin. Oh, Bokita saya, sorry to say, semua saya redah dalam mesin. Okay, Bokita ni sometimes tak masuk dalam net. Tapi kalau tu protect, sebab kadang kan kita tak masuk net. Bila kita tak masuk net, dia ada ni, dia punya, kadang dia ada perincian tepi ni kan, dia ada logo dekat sini. Takut tercabut, sayang kan. So, kadang bila dah tak malas tu kita campak je. Tapi sepatutnya cara penjagaan adalah kita rendam dengan air biasa lah. Dia actually dia cakap warm water, tapi air biasa pun boleh. Rendam and then kocak-kocak gitu je sebab tak kotor sangat, paling pun dekat sini. And janganlah diberus bersungguh-sungguh. Okay? Baru nak cuba freestyle. Dia pun machine wash and dryer, of course. Kita masuk dryer. The best thing about Bokita ni bila kita masuk dryer, dia tak mengubah bentuk, tak mengubah saiz, tak mengubah apa-apa seinci setitik pun. So, saya cuma kalau terkelorok je mungkinlah sedikit. So far rasa Bokita ni dah bertahun pakai. Getah dia ni kalau nak protect tu lah masuk. Kalau dia paling penting masa cuci lah. Sebab nanti kan bila cuci kan dia tertarik-tarik, dia bergulung dengan baju-baju lain kan. Okay. Oh, bilas manja-manja je. Alah, manja betul Bokita tu tapi it's okay, no. Bokita dia tahan lasak. Dia memang tahan lasak, dicipta khas untuk perempuan-perempuan yang mak-mak, yang lasak, yang very active woman. So don't worry, dia tak ada ni. If terjadi, just contact us. Okay, manalah tahu. Tapi jangan masuk mesin Kita tahu beza masuk mesin tak masuk mesin, kain tu macam mana. Let's say kalau rendam manja pun tiba-tiba terkeluar dia punya all the urat-urat dia terkeluar pelik-pelik kan. So just contact our team, call our hotline 1700-89-567. Okay. Bokita punya nombor telefon, Bokita Lover punya nombor telefon, semua belakang sama, 9567. Just hafal depan je. Okay, just call any outlet atau boleh email kita, pergi kat website, hantar komplain. Bagi sampel gambar, once our team reply, and then nanti return balik produk. Don't worry. Okay. Hi Ana Lulu. Leila. Yes, love lah. I love tu. Okay, tadi tengah cerita. Actually hari ni kita cerita pasal timeless hijab Bokita. Sebabnya dia tak lapuk di telan zaman Bokita ni. Sampai bila-bila pun timeless lah. So, tadi kita cerita pasal freestyle. Now, kita go to the new style. Kita buka sekejap tudung dia. So, sorry, dah botak. Okay. Now, kita go to, this is the new one yang Bokita keluarkan tahun lepas juga. Iaitu turban. Dia like turban. Dia panggil adalah capsule. Okay. Capsule ni dia didatangkan dengan dia punya tepi ni. Tapi kita detachable. Kita boleh buka tau. So tak ada masalah. Okay, kita boleh buka. Nanti tolong ambil pink punya ni. Satu lagi. Capsule color pink. Ini capsule color pink. Nak sebelah dia. So this is how kita pakai lah. Capsule ni dia lebih kepada macam turban. Untuk orang macam aktif ke ataupun yang dah biasa pakai turban tu kan, senang je. Kita sarung je kat kepala. The best adalah itulah saya cakap tadi, dia punya ni adalah yang elastic, 95% cotton and 5% lycra. And dia come with material chiffon. Chiffon yang sangat best. Tahan lasak. Tu kot. Plain. Sorry. Yes.
Now, Cik Bella Patung ni dia pakai turban. Kita panggil cap shawl tau. Kalau jadi bank pula. Geng Bokita Lover kena tahu nama dia, cap shawl, jangan panggil turban. Lepas tu ada juga yang tak tahu tak. Kita tahulah customer yang tak biasa dengan Bokita, dia akan tanya, saya nak size S, M, L. No. Bokita tak ada size. Dia ada bola maxi, dia maxi atau mini. Okay? So barulah geng Bokita Lover. Come. Okay, tadi kan kita boleh detach tau tepi ni, so that kita boleh mix and match. Itu tujuan dia dicipta. Okay, tujuan dia dicipta. So ni contoh turban, another turban. Let's say lah kalau penggemar turban, penggemar cap shawl dah pernah beli yang sebelum ni, so we can mix. Untuk let's say lah kalau hari tu kita pakai plain, and then kita boleh mix and match je dia punya ni. Kita klik-klik je tepi. Okay. And plus cap shawl ni, kalau inner terhilang ke, boleh je pakai jadi inner. So kita ikatlah dia. Tapi sebab saya minta tadi colour pink kita dah sold out. So colour ni ada, so saya redah je colour ni ya. Okay, like this lah. Oh sorry. Okay. So dia boleh mix and match lah, senang. So in love, yes. I no more wash. Oh ni tadi pasal cerita wash dalam mesin, masuk next, split from other clothes. Yes betul. Tu adalah tips lah. Tips penjagaan. Sebab ada yang tanya tadi macam mana nak protect getah dia supaya tak longgar. Tapi kadang getah kan, as usual kita tahu benda elastik ni, kalau getah baju ke apa bertahun tak pakai ataupun dah lama sangat dibiarkan ke apa, kadang dia akan longgar juga bila masuk mesin kan. But it's okay, just mudah je. Kalau worst come to worst, kalau dah terlalu longgar, kita ada pergi je alter dekat mana-mana tailor, minta dia ganti getah. Kadang it cost around RM5 je. Yeah, how much it cost untuk RM10. RM10. 5 to RM10 is depends on tailor lah. Kadang ada tailor yang mana tahu special lagi tailor RM20 dia bagi setengah inci punya getah tu kan. So it depends. Itu last choice kalau dah try to protect ke apa, sayang kan Bokita kita rosak. Sebenarnya dia just sebab longgar je kan. Ataupun mungkin ada juga pernah dulu collection yang dia keluar, dia quite big, quite loose tau. Ada customer cakap dia macam loose sebab macam saya cakap tadi, Bokita keep buat R&D. Bila dia keep buat R&D, bila customer complain cakap inner ketat, and then they come up with next different types of elastic band, getah ni dia tukar. And then bila dia come up, and then dia dapat feedback it's too loose. So dia try lagi, dia try sampailah dapat 100% customer satisfaction. That's why ada orang tanya kenapa Bokita tu macam ni tu kan. So actually dia keep buat R&D sampai sekarang. Okay. Now this is the Bokita timeless hijab. This is a Bokita yang latest, antara latest lah. Kita ada cap shawl. Cap shawl ni boleh di-detachkan dia punya tepi. Hi Miss Zo, baru join. Okay. So, okay, next adalah banyak sebenarnya produk Bokita. Okay, saya terlupa tadi. Okay, Bokita dia ada 8. Oh, dia sebenarnya 10, tapi yang sekarang ni yang memang still continue. Sebelum ni dia ada Voila Maxi, Chic Maxi. But now dia tambah lagi dengan Voila Mini, Chic Mini, dan 6. And then dia come out with Freestyle 7, Cap 8. And then dia ada new which is Touch dan Touch Maxi. So ada 10. Dan sebelum ni Bokita come out with ada anak tudung yang kita panggil Asas dan Zen. Zen ni untuk macam motor sport. Dia punya kain lagi elastic, very easy. Casual lah, boleh pakai casual. But for Zen and Asas kita dah tak bawa masuk ke Malaysia. Mungkin kalau ada yang betul-betul penggemar Zen dan Asas, dia boleh beli dekat bokita.com online lah. Still ada, ataupun mungkin dekat ada certain outlet ada. Tapi macam kita dah sold out lah semua Zen dan Asas. Okay. Next adalah, sorry saya buka dia punya tudung ni. Next 6, ni yang ke-7, ke-8. Okay, ni yang ke-9, dah tak ingat dah, banyak sangat. Okay, ini antara favourite juga. Last year masa butik Bokita Alamanda ni launching, kita buka. Last year on April, kita launch tudung ni, iaitu Bokita Touch. Touch ni very new and trendy lah. Dia punya material pun lebih lembut dan dia flowy. Okay.
Hai yang pada baru kepada yang baru join kita. Okey, saya Aniza Syahadan daripada Bokita Lover. Okey, hari ini kita bersiaran daripada Bokita Alamanda bercerita tentang Bokita The Timeless Hijab. Okey, kepada yang stay sampai ke hujung live ni, nanti tim saya akan DM tepi special code promo untuk anda shopping online. It's not too late because kita ada sale sampai 18 hari bulan ni. So later after this saya akan tunjukkan item-item sale yang still available. So boleh cepat-cepat lah sebab raya pun dah nak habis. Sempat lagi pergi beraya kan hujung minggu ni. Okay, now is touch tadi dia come with dua juga. Tapi touch ni dia keluar hanya colour dia plain. Okay, dia tak ada printed lagi. Dia belum keluar printed. Semua koleksi touch hanyalah plain colour. Okay, dia ada collection dia. Dan dia didatangkan dengan dua inner, iaitu inner biasa macam yang saya pakai dan inner cross inner. This is cross inner. Okay, now saya pakaikan dia yang biasa dulu. Kain dia adalah 95% cotton and 5% lycra. And elastic breathable cotton. Okay. Ni macam tadilah, macam saya cakap, cara nak pakai Bokita senang je. Bentangan dia besar-besar, lepas iron tu cross masuk tangan. Terbalik pula. So, cross masuk tangan macam ni, and then kita grab je. Grab, make sure dia center, getah ni center. Terus sarung. We need around 5 second untuk pakai Bokita. But untuk touch ni mungkin lah, sebab ada yang baru tak biasa dengan material ni, dia mungkin ambil 10 second maybe. Tapi kadang kita pakai dalam kereta pun sempat je sambil-sambil. Bella ni kuat licin, so saya ada ni sikit lah. Okay, this is touch. Okay, the new style from Bokita, iaitu touch. Dia ada flap macam ni, and then kita boleh ubah gaya dia macam-macam gaya touch ni. So nanti boleh tengok dekat kita punya page. Okay, longgar lah sikit. Dagu dia runcing sangat, so macam mencabar jugalah nak betulkan kepala dia. Okay then. Yes. Okay. Ada tak penggemar touch? Tadi freestyle. Freestyle my first latest after, selain daripada Voila Maxi, saya pakai freestyle and touch. Touch ni selalu saya pakai kalau ada event. Sebabnya kain dia macam flowy, macam kita rasa macam princess sikit lah, dia flowy kan. Untuk event sangat sesuai. Yes, koleksi yang I paling suka VM dan touch. Yes, betul Fauzia Shah. Sama, betul? VM touch masuk freestyle. Suka freestyle sebab freestyle kalau pergi ambil anak sekolah kan. Kalau nak cepat-cepat tu sarung je selempang kiri kanan dah siap. Okay, sebab kadang freestyle tu tak payah iron pun sebab dia pendek sikit kan, dia punya ni pendek. So I just ikat. Okay. Actually Bokita sebenarnya memang tak payah iron. Depends on material. Sebab ada material yang tak perlu nak beria sangat iron kan. Okay, this is touch. Ada tak? Siapa lagi yang suka touch? Okay. Okay. Cuma macam tadi saya cakap, touch ni dia keluar, dia tak keluar printed. Dia belum keluar lagi printed. Dia hanya keluar untuk plain colour. And dia ada colour dia, ada series dia. Pastel collection, and then dia ada few lah. Cumanya it depends sebab tengok outlet, tengok kadang NR bila new release, item yang colour dia memang orang tunggu-tunggu akan cepat habis lah. It depends, tengok stock available. Okay. Panjang touch ni tadi saya lupa nak cakap. Dia punya touch punya panjang dari sini ke sini adalah 55 cm. Dia macam Voila. Dia punya kepanjangan dia. So, kalau touch ni dia macam tak cover dada sangat lah. But don't worry. Kita ada touch maxi, iaitu syariah compliance, yang memang totally cover. Tu tak payah nak risau. Okay, this is sekejap. Oh, kita pakai tukar inner. Okay, we change inner. Kita pakai inner frost, okay. This is cross inner by Bokita. Now kita pakaikan dia touch. Okay, today saya just tunjukkan rangkaian produk by Bokita.
sorry. Okay. Style-style yang ada yang Bokita ada. Sebab saya tak tunjuk pun styling. Styling nanti we will conduct another live session. Maybe my partner you will explain more. Kan? Okay. So this is Touch Maxi 66cm daripada sini ke sini. Biasa kalau Voila Maxi 65. So Touch Maxi 66cm, dia lebih kurang. So okay, this is all about product, all produk yang ada. Okay, jap, I terlupa, ada satu lagi. Come. Okay. This is Shapers. Siapa tahu Shapers? Shapers? Terbalik, salah. Okay, this is Shapers. Shapers ni adalah sebab dia pinless, tapi ada juga orang yang nak pakai ketegak juga kan, nak pakai pin. Sebenarnya sebab kita nak avoid pin, kita tak nak anak-anak luka, kadang kita terluka. Ada case tau, budak-budak ataupun kadang kita pakai pin, pergi surau, tertinggal pin, hilang. So pakai je Shapers. Shapers ni dia ada set dia ada box ataupun depends. Dia ada come with this one. Kalau online kita jual yang ni. Tapi kalau yang box kita ada another set dalam box proper. Yang ni adalah Shapers, kita boleh gantikan dia dengan pin. Dia magnetic. See? Dia jadi accessory, one of the accessory by Bokita. Oh, macam saya pakai ni, tengok ni. Tadi terdesak sebab dah rushing tak jumpa pin. I nak pin atas ni, so I pakai je lah Shaper. Kalau siapa pakai baju kebarung, kebaya tu kan, pakai je Shaper, tak ada masalah. Okay. Alright, okay, that's all about produk Bokita. Bokita ada timeless. And then now kita akan cakap pasal item sale. Okay. Now Bokita ada buat sale sampai 18 hari bulan, which hari ni berapa bulan? 15. Ada 3 hari lagi sale. So boleh dapatkan item-item sale daripada Bokita KLCC, Bokita Alamanda, Bokita New Central, Aeon Shah Alam, Bokita Setia City Mall, Bokita Putrajaya. Website kita bokitalover.com ataupun di Shopee OS. Kita ada di Shopee OS make sure kalau buka Shopee tengok dekat atas sekali ada Bokita O.S tu official kita, official dekat Shopee. Sebab jangan tertipu. Sebab sebelum ni banyak tau customer yang PM kita, yang DM tepi, yang call marah-marah, kenapa you jual tadi? Rupanya dia terbeli barang fake. Okay, dululah pernah jadi, but lately fake kita dapat encounter. Fake tu kita dapat fight. Bokita itself ada buat beberapa tindakan lah untuk membentras item fake. So sekarang dah makin berkurang lah, but just berhati-hati in case kan. Okay, next adalah item sale. Okay, kita ada 50% sale, okay. 50% sale untuk collection. Okay, I letak ni tepi sekejap. Dia macam nak interfere juga. This is Farfalla collection. Ambil je ni daripada hanger terus. Okay, this is Farfalla collection. Kita ada Farfalla 50% sale, okay. 50% sale Farfalla. Farfalla ni dia bertemakan butterfly. Sebab tu nama dia Farfalla. Kalau Google Farfalla dia keluar butterfly. So collection ni hari tu masa last year, few years ago lah, 2 tahun lepas kita ada buat collection Farfalla. Berkonsepkan rama-rama. Campaign tu selama 3 bulan, semua koleksi all about butterfly. Sangat cantik. So this is item yang kita buat sale 50%. Okay, 50% sale for Farfalla collection. Ada banyak lagi Farfalla punya design, tapi saya tak tunjuk sekarang lah. Saya tak tunjukkan semua. Okay, sebab time pun dah dekat pukul 3 kan. So ada timekeeper. Okay, next adalah simbol also 50%. Simbol Farfalla 50 and all collection yang 2016 kita ada banyak juga koleksi-koleksi yang sebelum ni yang 50% selain Farfalla tau. Ada material satin, material drape, material sebelum ni lah. But yang latest is Farfalla sebab kadang ada yang dah ada kan. So better, I think better grab cepat-cepat sebab orang tahu Bokita lover ni bila dia tahu je item 50% memang zast terus hilang lah. Sekejap je. Okay, this is symbol collection, betul? Symbol collection
30% sale. Simbol collection ni ada banyak tau. Dia kalau Google ke apa cari dekat website kita Simbol collection, dia akan keluar pelbagai simbol. Simbol ni dia lebih kepada tema dia adalah simbol sebab dia more to like this. All the abstract. Okay, simbol ni sebenarnya dikhususkan untuk all the corporate, all the dia nampak lebih bold. Siapa yang pakai simbol ni untuk macam kita pergi meeting kan, kita akan pakai simbol ni, kita akan rasa macam it's not too funky, dia tak terlalu macam, dia nampak it's quite ni lah untuk meeting kan, it's nampak straight sikit lah benda tu. Pemakaian kita. Okay, simbol 30%. Okay, next kita ada, this is babushka. Yes, ini babushka. This is Moravia. This is Moravia and Pure collection. Ni pun sama, berapa persen? 20%. 20% less, tengah sale sampai 18 hari bulan. Ada pelbagai colour, pelbagai design. This is one off yang saya tunjuk sebab kadang kalau nak tunjuk tu penuh satu seluruh rak tu lah, semua design dia ada. Sebab kita display kan semua. So terlalu banyak, boleh pergi ke bokitalover.com untuk tengok item-item sale, atau Bokita OS, Shopee, atau pergi dekat IG Bokita Alamanda, Bokita KLCC, Bokita Aeon. Dia keep update dekat IG, Instagram kita selalu update dekat story setiap hari item sale apa yang available. So tak adalah frust bila pergi tiba-tiba item tak ada ke kan. So these two is 20%, Moravia dan juga Pure collection. Okay, this is plain with tassel. Macam tadi saya ada cakap tau, Bokita ni dia datang collection dia kadang tak tentu, dia bukan je kosong macam ni. Kadang dia come with tassel, dengan apa tu, pom-pom. Tadi bulat-bulat tu dia panggil pom-pom kan. So this is plain with tassel. Plain with tassel ni pun ada sale, iaitu sebanyak 20%. 20% discount. Okay, banyak sangat colour. Yang plain ni, tassel ni dia banyak colour, soft colour kan. Soft colour and pastel colour. Siapa penggemar pastel, dia boleh pakai, boleh belilah ni 20% off. Kita jarang-jarang buat sale untuk item-item yang apa, plain. Okay, this is last but not least yang item sale Tropicana, Tropical collection. Tropical collection ni kita ada 10% discount. This is antara yang terbaru juga kita launch Bokita ni. So dia punya design lebih kepada tropical. Dia punya tema, bertemakan kempen dia adalah tropical collection, which is bunga-bunga tropika. Okay, so dapatkan Bokita-Bokita anda di outlet-outlet yang saya sebutkan, iaitu Bokita KLCC, Alamanda, New Central Aeon, City Mall, I8 Putrajaya, di website kita bokitalover.com, di Shopee OS. Boleh beli dengan ejen kita ada ejen dan dropship yang jual. Okay, and then other than that, okay, kita ada juga, kalau okay later my team will, boleh tak bagi diorang link untuk Telegram? Dah masuk pin kan? Pin. Okay, kita akan pinkan link Telegram group. Telegram group ni is special group untuk Bokita lover. Okay, all. Sorry? Oh, okay, nanti swipe up je. Diorang team akan share. Okay, Telegram group kita. Boleh join beramai-ramai. That one kita akan update. Setiap hari diorang akan update latest collection, NR, and then ada banyak kelebihan lah join that group. Okay. And lagi apa ya? Okay, I think untuk hari ni itu saja. Cumanya jangan lupa next live, kita ada next live tentang